হিতি কিন্তু একটু বেজাল করতে চাইবো আই হিতির লোকে জগা করতে করতে আমরা সিস্টেম করে গাছের ঠাইগুলো একবার বাইলে হবে পরেরটা পরে হবো কি কইছি বুঝছেন এর কাকা কাঠাল বেলে এলাম কিসে আরে আর কই চান্ডা করার লগে দি বসের আর মা আছে না হ্যাঁ হিতির আম গাছি গানটা টঞ্জের উপর উঠছে ঠাইলি গুনারে হ্যাঁ এই ঠাইলি এক বাতাস বাইলি কষা 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 ঠাস ঠাস আওয়াজের কারণে হারাম একখানা গুঞ্জে দাঁড়ে না হিতির হুদ্দরে কইছি হিতির জামাইরে কইছি হিতিরে কইছি হরে সরম বরম ব্যাগ ভাঙ্গি হিতির জি জামাইরে হজ্জন কইছি ঠাইলি হিতি বাইলে অন হিতি তুনুর মধ্যে লইছেন না আপনি যে গুঁড়ে লই যান কাতুন অনুমতি লই বসের মাতুন কিয়া ওমা বসের মাতুন না অনুমতি লমু তো আমি হিতি ওরা টঞ্জের উপর ঠাই উঠি রইছে বসের মাতুন অনুমতি লমু কেন চিন্তা উল্টা পাল্টা বকস কিনলে আরে হিতি খাচ্ছ খারাপ তো জানেন না হতে এগুনে না ভিডিও হাঁকা দি কঙ্গনের ভিডিও এগুনে আই দেখতে এগুনের ভিডিও কেন কাজী উল্টা পাল্টা কথা কইছে যা তুই এটা তুমি যাগো যা তুই যা আসলে আপনি একদম খাচ্ছ খারাপ তুই যা আচ্ছা শুনেন আমি বলি আপনারা ডরাইয়েন না যে জায়গায় আছি ওই জায়গায় কোনো অসুবিধা হইতো না গিয়ে কইছি বুঝছেন না একদম তো আরেক গিরিঙ্গি এই দিন তো লাইনটা লাগতো কথা কাটবে খাবার মত যাই গাড়েন আপনারা কাটবে না বেজাল করব আমরা চাই চাই भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए आए हाय काली सी सूरत हाथ में कितली दूर खड़ा चिल्लाए चाय चाय अरे बस भाई मेरे को इतना समझ आ चुका है कि जब फरवरी का महीना होता है ना जिसमें चॉकलेट डे टेडी डे किस डे यानी चुम्मा डे वैलेंटाइन डे चॉकलेट डे सारे डे सिर्फ कपल्स लोग के लिए होते हैं। हम सिंगल्स लोग के लिए कौन सा महीना होता है बताओ मैं अभी आपको करूँ बुद्धिलाल। हम सिंगल्स लोग के लिए होता है अप्रैल क्योंकि इसमें लोग एक दूसरे को बनाते हैं फूल जो कि मैं पहले से ही हूँ। आई मीन दूसरे के इसमें लोग एक दूसरे से बनते हैं उल्लू का पट्टा वो भी हम पहले से ही है। अरे हमारी जिंदगी तो मैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई क्या होता है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हर महीने फूल ही मनाती है। करूँ गुद्दीलाल एक सेकंड पीले भाई सिगरेट पीले नहीं भाई नहीं पीऊंगा सर घूम रहा है अरे थोड़ा सा पीले कुछ नहीं होगा नहीं भाई सर घूम रहा है ठीक है अरे सर बोला था ना सर घूम रहा है गेडाल यार मैंने पहले ही बोला था गाड़ी धीरे चलाओ यार लेकिन तुम लोग मेरी बात मानते ही नहीं हो। अभी भी बोल रहा हूँ तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत नहीं है मेरे तो हाथ पैर भी सही है। गाड़ी मुझे चलाने दो यार मुझे बहुत डर लग रहा है। सुन रहा है क्या दिल भर तुझे कब से था मैं बेकरार कब जाके आया मेरे बेचैन। বাপরে হারা দিন মোবাইল কিভাবে করে টেপো আমি 22-23 ঘন্টা মোবাইল টিপি তাই আমার মাথা বিষ হচ্ছে গা খালি আইসেন না হ্যাঁ